जगदेषु चाप परिघान् शूलं भुजुण्डिं शिराम् शङ्खं संदधते करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषाभृताम् नीलाश्मद्युतिमास्यवाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तो सपितो हरो कमलजो हन्तो मधुकैटभौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ गुरवे नमः। प्रातः पूजनार्भे गन्धाक्षरपुष्पैः सम्पूज्यो अथ धूपः वनस्पतेरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपं समर्पयामि दीपं साज्यन्त्यवरति संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्योतिमिरापः दीपं समर्पयामि धूपदीपान्तरेण उपहार नैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृतवां तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधायु गायत्री मन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेतु धेनवाः अमृते कृत्यो सत्यन्तपरतेन परिसञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा